Bubagra ayok lokthong. Ayok lokthong, ayok lokthong. Bubagra ayok lokthong. Ayok lokthong, ayok lokthong. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Bubagra chung lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra ayok lokthong. Ayok lokthong, ayok lokthong. Bubagra long live. Long live, long live. 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 Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Joy! Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra tiniluku kutung pada Bubagra lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra welcome. Welcome, welcome. 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 Bubagra tiniluku kutung pada Jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Jotono Bubagra lam soko. Lamsogo, lamsogo. Tiniluku kutung pada Bubagra Jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Ready? Tiniluku kutung pada Bubagra Jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham kani. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. Bubagra ke. Joy! Bubagra ke. Joy! Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra Jotono lam soko. Lamsogo, lamsogo. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. Bubagra welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra welcome. Welcome, welcome. Bubagra phai kaham. Phai kaham, phai kaham. 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 Bubagra phai kaham. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra ke. Bubagra long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. Bubagra long live. Long live, long live. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고. 여따라 팔까 부바gra ke. 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 좀 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 부바그라 long live Long live, long live. 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 부바그라 Oh! 부바그라 Oh! 부바그라 Oh! 부바그라 Oh! 부바그라 long live 부바그라 long live Bubagra long live. Bubagra long live. Bubagra long live. 부바그라는 가발 코바이 람서고 람서고. 람서고. 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 벨레벨레카 한바이
koinai ang stage kana dangso kana ni chire volunteer sura koinai koinai chiri dangso kana ni koinai bu volunteer sura koinai ro biskang clear khaina ba koi hekai tabok chin biskango kok sanai chini 46 sur mane candidate বরং প্রধান শ্যামল সরকার এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় শ্যামল সরকার মহাশয় তিনি চিনি শান্তি বাজারও মেগা মাসকে তিরঙ্গ ফাইনাল তাকুকতাই বুকুক সংনো কইনায়াং নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুখাই বেলাইনো জানাই তিনি সিকাঙ্গ অনেক মাঠ খালি মাঠ খালিও ফাইয়া আচুখাই বেলাইনো জানাই Cini cini mas kita ni ko faya takuk tay bukuk sono koi nei nolok sikang ko faya cukai belai no janai belai bel ke ambai. Aja, o jaga kita kya kene o jaga সভাপতি মণ্ডলী কারণ বিনি অসুস্থ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জননেতা এবং বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মথা দলের চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা মানিক্য সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রাণপুরুষ বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা মহোদয় আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব প্রথমেই মহারাজার নামে আমরা স্লোগান দেব বুবাগ্রাকে 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 আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন 45 কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মথার প্রার্থী শ্রীমতী মেরি দেববর্মা মহোদয়া আমি ওনাদের সহ সকল নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা যারা আজকে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যত রকিতে জাফা খলন করে বিনবাগে ক্যান্ডিডেট বাগৈ 46 সুর মানিবা ক্যান্ডিডেট বাগৈ বেলা বেলাকে হামবাই জাফা খমলাই তাকুকতাই বুকুক সংনো আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না আমাদের মহারাজা উপস্থিত হয়েছেন উনি বলবেন আমি শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব আমার প্রথম কথা আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনে এই শাসক দল হবে বিসর্জন এবং ত্রিপুরা মথা মহারাজার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আজকের এই সুরমা বিধানসভা এলাকার শান্তির বাজারের সমাবেশ প্রমাণ করছে জানান দিচ্ছে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হোক না কেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে পাহাড়ি বাঙালি মানুষের যে মৈত্রী সেটাকে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই কোনো চক্রান্ত সফল হবে না আগামী 2 তারিখে যখন ভোট বাক্স গণনা হবে আমি আপনাদের হলফ করে বলছি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই সুরমা নদী দিয়ে চূড়া স্রোত বইছে 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় প্রমাণ দেবে ঘরে ঘরে কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে আমি সিপিএম কি করলো বিজেপি কি করলো কংগ্রেস কি করলো এই সমস্ত বলে সময় নষ্ট করতে রাজি না আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই এই যে মহামানব আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন
পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষ, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছেন আমাদের পাশে। রাজ ঐশ্বর্য, রাজগদি, রাজখাট, রাজপালং ত্যাগ করে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সারাদিন ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন। ওনার নাম প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কি করে বাঁচতে হয়। তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি সময় নেব না, শুধু এই কথাটাই বলবো, আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি আছে। আমি জানি এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র আমরা জিতবই। এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ ক্ষমতা নেই আমাদেরকে হারায়, তারপরেও হাইনারা কিন্তু ঘরে ঘরে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমি বলবো, কোনো কিছুর বিনিময়ে, লোভের বিনিময়ে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ওই হাইনাদের কাছে বিক্রি করবেন না। আগামী 16 তারিখ পর্যন্ত ডাটসেট থেকে আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার হাতকে শক্তিশালী করতে আপনারা লড়াই করবেন, লড়ে যাবেন। এই কথাগুলি শুধু বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা লং লিভ, তিপ্রামাথা লং লিভ। সকলকে হামবাই ধন্যবাদ। Belai hambai sini Syamul Dano, sini 46 Surma candidate, sini Syamul Dano belai hambai chung phainai 16 tarikh Februari o ভোট বাক্সি ও শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস belai hambai engkai tabuk sini besikang kok darang nai sini 45 ni candidate borom genangjak Mary Deborma angkoi nai kok darang na bagai tai kamal logen na chini bukuk sok no koi nai borom dina bagai chini candidate no engkai bini baik ke joto no jara joto fan klai ya fan klai palke bubagrano 3 time toni dinirok bubagrano bill ta jomini di please bubagrano 3 babe toni di joto no sari kaham Nong tar tong thok bai. Wai tiap no koi na yang. Nong no sikang ko thang na ni bang. Bubagra phaimani bagai tong thogo na. Belai khana hambai. Norok joto no tini oro kurum kuthomungai chung joto oro palbak sakhel khlaioi 45 tai 46 ningai. Joto phaioi manjak phainai. Rokno warriors rokno ani khani kha kufur tai hamjak ma tai chiba yafaro. Tai poilano chini bubagra. Jungna asuk sori hamya tutui. Hacal ni simi tini oro phaioi chung bai malai na ne bagai tini hamjak mani marino bono chungri na ne bagai lam saklaijak phaidi chung bono chini hamjak mani mari bahai khlai rilai nai abo chini phainai chong mari 16 tarikh no chung abone proman mannai takhoktai bukhrok belai khana khaksango belai khana tongthogo tini chini Kamalpur Subdivision ni duita constituency ni engai tini oro matha boro kuplum sagyang mani bagai tai amotoi khlaino jong buskang ni sal rogobo tini bubagrano lamjak lainai lamsok lainai ang sanani musungo oro sudo chini tiprasa simiya tamani bagai hinba oro kumun dafani boro rok botong mani ba ang kumun kok thaibai wanjui kok thaibai bo kisa kok narogano প্রথমেই সবাইকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাইকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাই আপনারা এখানে এসেছেন যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ আপনারা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন মহারাজের কথা শুনবেন আমরা মহারাজের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা কোনো কথা বলার নেই আমাদের মুখে কোনো প্রকাশ নেই আমাদের এই কমলপুর সাব ডিভিশন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এরিয়াতে আজকে আমাদের মহারাজ পাও ফেলেছে এর জন্য আমরা ধন্যবাদ বলে আমি মনে করি তাই আমার কমলপুরবাসীকে আমি বলতে চাই এখনো যারা আমাদের এই তিপ্রামাথায় আমাদের মহারাজের হাত শক্ত করার জন্য এখনো আসেন নাই আমাদের মাইকের আওয়াজ পাচ্ছেন আমাদের মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পেরেছেন আপনাদেরকে আমি আবারো প্রণাম জানাই এবং
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা যেখানে থাকুন, আপনারা এখানে আসুন না আসার পরেও আমাদের গলার আওয়াজ যাতে আপনার কানে গিয়ে পৌঁছে এবং আপনাদের মনে যাতে আমাদের এই কথাগুলা মনে রাখতে পারেন। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, আমাদের মহারাজার হাটকে শক্ত করুন, আমাদের তিপ্রামথাকে শক্ত করার জন্য আপনারা সবার আহ্বান জানাই। আপনারা সারা আমরা কোনো মতেই এই 16 তারিখের ভোট যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা এই গণতন্ত্রের অধিকারের লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি বন্ধুগণ। তাই আপনারা সবাই যারা এখনো আসেননি, অনলাইনে পলিটিক্যালে যারা আছেন, আপনাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজার হাটকে শক্ত করব। তাই আমরা এখানে আমাদের মহারাজ আছেন, আমাদের মহারাজ আমাদেরকে বক্তব্য শোনাবেন, ভালো ভালো কথা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমেই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমরা আর এখন আগের দিন নয়, আমাদের দিন পাল্টিয়ে গিয়েছে। সব আমরাকে এখন কোনো সরকার, কোনো রুলিং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবে না বন্ধুগণ। কেননা আমরা লড়াই করছি আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য, আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। আমরা শেষ আমাদের মহারাজের যে কথা যে আমাদেরকে বলতো, हारेंगा तो हारेंगा, जीतेंगा तो जीतेंगा, लेकिन लास्ट फाइट करके दिखाएंगा बोल के हम लोग को जो बोला था, इसलिए हम लोग भी आज लास्ट फाइट करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। তাই আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা আসুন, এখনো আমাদের কাছে সময় আছে, আর কয়েকটা দিন আছে, আপনারা আসুন। আজকে আমি আবারও শুনেছি এখানে আরো আমাদের মাঝে এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক বৃন্দ, 11 ফ্যামিলি 50 ভোটার না কত 50 না 55 ভোটার আমাদের এখানে এসেছে বলে আমি শুনেছি। ওদেরকেও আমি স্বাগতম জানাই, ওদেরকে Belai no hamai jatuh no. Tabuk cini bubak rakok sama ni sikang joining program tongo. Oh joining ni. तो ये इलेक्शन हम लोग तभी जीत सकते हैं, जीतेगा अगर थानसा हुआ ना, एकता हुआ ना, मुनखाट हुआ ना, तो जीतेंगे। कमलपुर सूरमा में आज तक कभी भी त्रिपुरा का इतिहास में कोई आंचलिक पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि एक आंचलिक पार्टी 42 सीट्स में फाइट कर रहा है, और कमलपुर और सूरमा में भी फाइट कर रहा है। और हम लोग फाइट हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। कमलपुर में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी मोथा के बीच में, सूरमा में भी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और मोथा के बीच में। आज कमलपुर और सूरमा में ना सीपीएम है ना कांग्रेस है। 50 आदमी का रैली नहीं निकाल सकता है ये लोग आज सूरमा और कमलपुर में। तो जो लोग सीपीएम को या कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, आप अपना वोट नष्ट मत करो। इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को, मनोज कांति देव को, बीजेपी का एमएलए को सिर्फ एक ही पार्टी जवाब दे सकता है, और जवाब पार्टी का नाम है ये लोग सब बोल रहे हैं मोथा আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সব জায়গাতে মথা আছে,
आम्बासाते मथा, सुरमाते मथा, कमलपुरे मथा, आश्रमबाड़ी मथा, मजलिसपुरे मथा, ख्वाए मथा, पानी सागरे मथा, मथा ही मथा है। क्योंकि मथा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप लोग यहां में आया है, आपको बुबागरा का बात सुनना है। ये ठीक है। अगला मेरी शामिल अगला 2 दिन में ये दोनों मेरा जो बोलता है ना, महाराजा सांप्रदायिक है, महाराजा बंगाली को पसंद नहीं करता है। यहां में जो भी बंगालीज है, तिपरासा है, हिंदू मुसलमान है, मैं बोलना चाहता हूं, ये बंटी और बबली है, ठीक है। सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 टाका बेकार बाटा होबे, बुरुए स्मार्टफोन पावा जाबे, मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे। मिला? नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकबोरक में? जोर से बोलो, क्या बोलता है? और जोर से बोलो, क्या बोलता है? ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही तिप्रालैंड डिमांड करो ना, उन्नति होबे, तुम्हार चाकरी पावा जाबे, रास्ता होए जाबे, ब्रिज होए जाबे, हास्पताल होबे। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? शामल अनारस। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलता चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज।
जो लोग जा रहा है, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो वहां में। प्रणजीत नमशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग, ये जो बुरी लोग हैं उनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकता हम लोग? स्टार्ट नाउ। ओके, जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सूरमा भी हम लोग जीतेगा। जीतेगा तो हारेगा तो हारेगा, लेकिन श्यामल और मेरी 1 लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहां में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहां में आया हूं। इसके बाद मैं प्रणजीत नमशूद्र के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरासा सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहां से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार त्रिपुरा मोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन, त्रिपुरासा, त्रिपुरासा, त्रिपुरासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। बेलाई नो हम भाई जितना फान कोई बोल ना गए, बुबागरा के, बुबागरा के, बुबागरा के। और यहां में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब
हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है, एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा, ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम, अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका, और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं। झुकने से मिलता कुछ नहीं है, झुकने से कुछ नहीं मिलता है, ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हमबाई खुलुंखा, धन्यवाद। हेलो बुबाग्रानि बिसिगांनो जॉइनिंग खायना बगे कोइनाय जॉइनिंग नानाय रक परमेश्वर देबबर्मा, लालथांमय देबबर्मा, लार्लिंग सन हालाम, निर्मल देबबर्मा, रोमिंगा हालाम, प्रणब कुमार हालाम, किशोर देबबर्मा, समीर देबबर्मा, अंजलि